पूरी दुनिया ये अमेरिका से सवाल कर रही थी कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि चीन और ईरान की तिजारत को रोक सके। ईरान ने जहां सख्त जवाब दिया है वहां चीन भी खुलकर सामने आ गया है और चीन ईरान के साथ जो तिजारत करता है वो आलमी उसूलों के मुताबिक करता है। जो अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं इससे पूरा ग्लोबल ऑर्डर हिलकर रह जाएगा। ये एक ऐसा दाव है जिसके असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी, ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं है और इसीलिए चीन इस पर मुसलसल आवाज़ उठा रहा है। खतरनाक किस्म की, बहुत ही ज़ोरदार किस्म की पाबंदियाँ, तारीखी पाबंदियाँ ईरान पर लगाई गई अमेरिका की जानिब से। ये ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का मकसद था, जैसी धमकी आप पूरी दुनिया को दे रहे हैं। तो असल में चीन को वो धमकी नहीं दी जा सकी, खुलकर उसका नाम भी नहीं लिया जा सका। और ताइवान के मामले पे भी अगर किसी तरह की कशीदगी बढ़ती है तो अमेरिका ही है जिसको चीन से बात करनी पड़ेगी। अमेरिका की एक धमकी जो ईरान के लिए थी और वो चीन के लिए नहीं थी, और चीन को खुलकर ये नहीं कहा जा सका कि आप अगर ईरान के साथ ट्रेड करेंगे तो हम आप पर भी वही पाबंदियाँ लगाएंगे जिसकी धमकी हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। ईरान पर सख्त तरीन मुआशी पाबंदियाँ लगाने के बाद अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं और चीन ने दो टोक अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में वार्निंग दी है, पैगाम दे दिया है वाशिंगटन को कि किसी तरह की रुकावट ईरान के साथ ट्रेड में नहीं चलेगी। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल लीगल हो रहा है और अगर इसको चैलेंज करने की कोशिश की गई तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। चीन जो बहुत खामोशी से इन सारी मामलात का जायज़ा ले रहा था जो पिछले कुछ अरसे के दौरान हो रही थी, ईरान पर दबाव बढ़ रहा था और इसी के साथ साथ उसकी ट्रेड पर भी एक बहुत बड़ा वार करने की कोशिश की जा रही थी। इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीक बीनी से चीन देख रहा था और चीन ने अब खुलकर ये बात की है एक रोज़ के गैप के बाद, जिसमें ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया गया है। अमेरिका की जानिब से सख्त तरीन मुआशी पाबंदियाँ ईरान पर लगाई गई हैं। कुछ ऐसी पाबंदियाँ हैं जो तारीख़ी नौइयत की हैं और आज तक किसी मुल्क पर ऐसी सख्त पाबंदियां आयद नहीं की गई हैं। इसके मतलब ये है कि ईरान का गला घोंटना है, उसको मुआशी तौर पे बिल्कुल काट देना है दुनिया से और उसकी मुआशी शहरक पर भी वार करना है ताकि किसी तरह वो तिजारत न कर सके, किसी तरह वो पैसे न कमा सके और किसी तरह वो अपना मुल्क न चला सके। और इस पर ईरान ने जहां सख्त जवाब दिया है वहां चीन भी खुलकर सामने आ गया है और चीन ने तो टोक और वाज़े अल्फाज में वाशिंगटन को ये वार्निंग दी है कि चीन ईरान के साथ जो तिजारत करता है वो आलमी उसूलों के मुताबिक करता है, वो बिल्कुल क़वानीन की पासदारी करता है। इसी के साथ साथ ये सारी ट्रेड बिल्कुल लीगल है और ये दुनिया के किसी कानून, किसी शक की खिलाफ वर्जी नहीं है। इसीलिए ईरान और चीन के दरमियान जो उनकी तिजारत हो रही है उसमें रुकावट डालने की कोशिश की गई, किसी तरह उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो वाशिंगटन को बहुत अच्छी तरह महसूस हो जाएगा। इसी तरह चीन ने दो टोक अल्फाज में ये बात भी बता दी है कि जो अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ लगाई हैं इससे पूरा ग्लोबल ऑर्डर हिलकर रह जाएगा और मालियाती निज़ाम को बहुत ज़्यादा धचका लगेगा। ये एक ऐसा दाव है जिसके असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी, ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं है और इसीलिए चीन इस पर मुसलसल आवाज़ उठा रहा है। चीन ने यह भी कहा है कि इस तरह की पाबंदियाँ लगाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा और सिर्फ कशीदगी को फ़रोग़ मिलेगा, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ईरान के साथ जो ट्रेड की गई है उसको लीगल करार देते हुए चीन ने ये बात की है कि अमेरिका को ये सैंक्शंस नहीं लगानी चाहिए। ये इस सैंक्शन से मजमूई तौर पर जो आलमी मालियाती निज़ाम है उसको शदीद धचका लगेगा और ये बात चीन ने इसलिए कही है कि चीन और ईरान के दरमियान तिजारत बहुत ज़ोरों पे होती है, बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है और कहा जाता है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये बात है कि चीन ईरान से 90% तक तेल ख़रीदता है। जो 90% तक पैदावार होती है ईरान की तेल की, उसका ख़रीदार चीन है। इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर ये चीन ख़रीदारी करता है तेल की और ये अक्सर चाइनीज़ युआन के अंदर होती है। इसकी भी रिपोर्ट सामने आई थी तो उसके बाद अमेरिका को इस बात से ज़्यादा मिर्चें लगी थी कि असल में ये डील भी करते हैं, ये ट्रेड भी करते हैं, ये आपस में रवाबित भी रखते हैं, मालियाती निज़ाम भी इनका अपना है, करेंसी भी इनकी अपनी है और इससे चीन को भी फ़ायदा हो रहा है, ईरान को भी फ़ायदा हो रहा है। और ये जो पेट्रो डॉलर था, जो आबनाए हुर्मुज़ की करेंसी थी, जो दरअसल तिजारत की एक करेंसी है और पूरी दुनिया को पता है कि अगर ट्रेड करनी है तो डॉलर में करनी है, ख़ासतौर पर तेल की ट्रेड करनी है पेट्रो डॉलर के अंदर करनी है और अगर तेल की ट्रेड करनी है तो वो भी डॉलर्स में करनी है और अगर डॉलर्स को माइनस करने की कोशिश की जाएगी तो इस तरह तो एक बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में होने वाली ट्रेड से डॉलर आउट हो रहा है और इसीलिए पेट्रो डॉलर की जो अहमियत है वो कम होती दुनिया को महसूस होगी। तो कल को ये भी हो सकता है कि ईरान अगर किसी और मुल्क के साथ डील करने की कोशिश करे तो वो डिजिटल करेंसी में पेमेंट्स ले जिस तरह से वो ले रहा था, या फिर वो कहे कि मुझे चाइनीज़ युआन में पेमेंट करो तो वो चाइनीज़ युआन में पेमेंट लेना शुरू कर दे और दूसरे मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के इस गेम से आउट होना शुरू हो जाएँ। तो इसलिए बहुत ही ख़तरनाक किस्म की, बहुत ही ज़ोरदार किस्म की पाबंदियाँ, तारीख़ी पाबंदियाँ ईरान पर लगाई गई अमेरिका की जानिब से और कहा गया कि इसकी जो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स की ट्रेड है
وہ مکمل طور پہ بند کر دی جائے. کوئی ملک اس سے ایویشن کے شعبے میں تعاون نہ کرے, کوئی ملک اس سے گولڈ کے معاملے میں تعاون نہ کرے. ڈیجیٹل ایسٹس پہ پابندی لگا دی گئی, اسی طرح ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ پابندی لگا دی گئی, امپورٹ ایکسپورٹ مکمل طور پہ روک دی گئی, کسی طرح کی شپنگ جو ہے ٹریڈ وہ بھی روک دی گئی کہ یعنی کوئی جہاز ایران سے کسی ملک نہیں جا سکے گا اور کسی اور ملک کا جہاز ایران نہیں آ سکے گا. تو ایران جب کچھ بیچے گا ہی نہیں اور کچھ خریدے گا ہی نہیں تو ایران پوری دنیا سے سفارتی طور پہ بھی کٹ جائے گا, تجارتی طور پہ بھی کٹ جائے گا, سماجی طور پہ بھی کٹ جائے گا, اور اسی لیے ایران کو آہستہ آہستہ سنگل آؤٹ کر دیا جائے گا اور اس کو تنہا کر دیا جائے گا پوری دنیا کے اندر. یہ آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا مقصد تھا جس کے لیے یہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا, لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی, ایک دن کے اندر ہی چین نے اس پہ بہت ہی سخت رد عمل دے دیا ہے اور چین اس کو نہیں مانے گا. اور پوری دنیا یہ امریکہ سے سوال کر رہی تھی کہ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ چین اور ایران کی تجارت کو روک سکیں, آپ چین کو پابند کر سکیں کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت نہ کرے, آپ چین کو پابند کر سکیں کہ ایران کے ساتھ اگر وہ تجارت کرے تو اس میں یوان کا استعمال نہ کرے اور ڈالر کا ہی استعمال کرے. کیا آپ چین کو اس بات کا پابند کر سکتے ہیں کہ اگر تم نے کسی طرح سے ایران کے ساتھ ٹریڈ کی تو تم پہ سخت ترین معاشی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی, جیسی دھمکی آپ پوری دنیا کو دے رہے ہیں؟ تو اصل میں چین کو وہ دھمکی نہیں دی جا سکی, کھل کر اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکا. امریکہ بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تائیوان کے معاملے پہ بھی وہ چین کے بالکل سامنے کھڑا ہے, اور تائیوان کے معاملے پہ بھی اگر کسی طرح کی کشیدگی بڑھتی ہے تو امریکہ ہی ہے جس کو چین سے بات کرنی پڑے گی. اور اگر چین اور امریکہ کے روابط میں کشیدگی آ گئی, دوری آ گئی اور کسی طرح سے ان کے فاصلے بڑھ گئے تو اس کے بعد مختلف شعبوں کے حوالے سے مختلف معاملات پہ جو بات کرنی ہے اور دیگر امور کے اوپر جو بات کرنی ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی چینل ایسا اسٹیبلش نہیں رہے گا کہ وہ آپس میں صحیح سے بات کر سکیں. تو امریکہ کی ایک دھمکی جو ایران کے لیے تھی اور وہ چین کے لیے نہیں تھی, اور جو پوری دنیا کے لیے تھی وہ چین کے لیے نہیں تھی, اور چین کو کھل کر یہ نہیں کہا جا سکا کہ آپ اگر ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو ہم آپ پر بھی وہی پابندیاں لگائیں گے جس کی دھمکی ہم پوری دنیا کو دے رہے ہیں. تو ایران اب ٹریڈ بھی کرے گا. ایران نے دو ٹوک الفاظ میں واشنگٹن کو یہ بات بتا دی ہے, گو کہ واشنگٹن خود خاموشی سے بیٹھا تھا, سفارتی زبان کے اندر کچھ تہ کے اندر کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لپیٹ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن ایران نے اس کا بہت ہی تگڑا جواب دیا اور اس کو اڑا کر رکھ دیا, یکسر مسترد کر دیا. اور اسی وقت چین کا بھی یہ بیان سامنے آ گیا ہے, بہت کھل کر اس کے فورن آفس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کسی طرح کی ڈسٹرپشن کی گئی, کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی چین اور ایران کی ٹریڈ کے درمیان تو سخت جواب دیا جائے گا, مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور جو ضروری سمجھا جائے گا وہ جواب دیا جائے گا. تو یہ ایک واضح پیغام ہے واشنگٹن کے لیے کہ ایران اور چین کی ٹریڈ کے درمیان مت آنا, چین ایران سے ٹریڈ کرتا رہے گا, اس کو روکنے کی اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ روک کر دکھائے کیونکہ وہ عالمی اصولوں کے مطابق ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی خلاف قانون کوئی کام نہیں ہو رہا. اور اگر زور زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی, اس ٹریڈ کو روکنے کی کوشش کی گئی اور دو طرفہ تجارت کو کسی طرح سے اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا, تیز جواب دیا جائے گا, مؤثر جواب دیا جائے گا, قانونی جواب بھی دیا جائے گا اور جہاں تک ضروری ہوا مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.